सारे देख पूरा कंचा लंका धनिया पत्र रसुण कंचा सोरिष तेल गरम गरम भात चिकेन जो बैगन टमाटर चटनी अच्छी कौन खाइटा पूरा जमी गचर तोड़ा ही गला सागे सागे धनिया पत्र पानी दे ना भाई देखुच तो परिस्थिति वर्षार तुम जल्दी बाड़ी दौ ना ना नष्ट हो ये रहा आउ जब गोटे वर्षा जो कल कौन वर्षा हम गजा है नष्ट जय जगन्नाथ मो प्रियर ओडिया भाई और भौणी मैंने मुझे पु आपण मन स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ दिन को एवं छोट मोर गाँटीर आउ एक नुआ प्रेस को सांग मैंने बुढ़ियाणीटी निज जाल से छंदे ना जी आज मनीष ना ये चिंता आउ ये जो समाज टेंशन छंदी हो जाए तो सांग मैंने मो भयसटा टे पड़ जाइए कहीं आम गाँव जात्रा थी जात्रा देखा जाए चिल्ले चिल्ले भाई भयस पड़गला बुझल और गाँव पिला सारे गले तुम जानते माने मजा मस्ती चिल्ला चिल्ली एमती हुए आउ छाड़ चलते आज गोटे नुआ ब्लॉग टी स्टार्ट करवा आज ब्लॉग रे देखा घरे आम मटन टी रोषे होता वर्षा पागे गाँव में कौन कौन सब होता है जो वर्षाटा गला से कौन कौन सब होता चलते भिडियो देखा और जो मैंने भिडियो देखते लाइक शेयर कमेंट करूँ और जो मैंने चैनल नुआ सब्सक्राइब कर दिखाते चल सांग मैंने देख सकाल सकाल पूरा वर्षा पाग कर वर्षा पाग कौन पूरा वर्षा तो पकाऊँ पूरा झिपझिप झिपझिप वर्षा को बापा आमर जाइए आने कौन आइस फाइस मटन आने बोधे मोर सकाल सकाल साग देखो ये जो बुढ़ स्कूल छुट्टी सुखुआ भजा चली पखाड़ टे खिया हम आज वर्षा पागे ये तो अच्छी बड़ दिन वर्षा पाखे आइस टे जमीज जो शीत दिन वर्षा पाग कड़े कि बाहर ना देखा आज कौन केमती हो आज दिन सारा सुखुआ है भजा रेडी हो गला देखो यहाँ हूँ कोकोली शुखुआ कहते अलणी शुखुआ यहाँ आम पूर्वपुरुष छेचा भी रेडी ये पूरा माने टमाटर बैगण तेल गड़ा है पिज बाड़ी कंचा लंका ता धनिया पत्र भी अच्छी जमीज सकाल खावाटा तू फोन कर कल राति चिकेन भी अच्छी माने रात चिकेन होता है सकाल खाइले भल लगे तो चिकेन रोल भी अच्छी खावाटा पूरा सकाल तो आज पूरा खाद्य देवी पूरा आज प्रसन्न कंचा सोरिष तेल आसला पड़ो सकाल सकाल खाद्य हो समय हो 9टा पाखापाखि सकाल खाईदे देखिए सांग मैंने देख पूरा कंचा लंका धनिया पत्र रसुण कंचा सोरिष तेल पड़ी अलण शुखा पूरा छेचा हो जहाँ तुम सुखुआ बर्ताटा पूरा लगे कंचा सोरिष तेल पड़गला तो देख मैंने बैगण टमाटर बाड़ी कंचा लंका हेलो कौन 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 नाई नाई आनिबा चिकेन तरकारी भी अच्छी बढ़िया चिकेन होता कल कर सर्ट कर महाशक्तिर जाई मिक्सचर यहाँ भात तुम चिकेन जो बैगन टमाटर चटनी भी अच्छी कौन खाइटा पूरा जमी
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି ବିଲ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଧାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସତରେ ଜଣେ ଚାଷୀଟି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ ଇଏ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ କ'ଣ କରିହେବ ବର୍ଷା କେବେ ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା କ'ଣ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ଧାନ ଟିକେ କରିଦେଲେ ହବନି ଲୋକ ଗଲେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ଗଲେ ହଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଚାଷୀଟି ମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ସେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଗଲେଣି ତାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ବିଲ ଛୁଞ୍ଚୁନିଆ ଶାଗ ତ ଶୁଣୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷାର ତମର ବି ଜଲ୍ଦି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛ ନାଇଁ ନହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଖୁନ ଆଉ ଇଏ ରହିବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସରା ଯୋଉ କାଲି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହବ ପୁରା ଗଜା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହବ ତାକୁ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନ ପରିଶ୍ରମ ତ ଚାଷୀ କରୁଛି ହେଲେ ଆଉ ତାର ଫଳ କ'ଣ ରହୁଛି ୟାଙ୍କର ଗଜା ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହବ ସେ ମିଳିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଧାନ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି ଆଉ ଧାନ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସବୁ ପୁରା ଗଜା ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ ମାନେ ପୁରା ଆମର ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଆମର ହେଉଛି ଫର୍ଚୁନ୍ ଚାଉଳ ଉଷୁନା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସବୁ ଚିକେନ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ବି ଅଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସେ କରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ମଟନରେ ପୁରା କଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମସଲା ମସଲି ତ ସବୁ ମାନେ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ହେଉଛି କଷା ବି ଚାଲିଛି ଆମ ବାଲିଆରେ ଭଲ ମଟନ ମିଳେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାଲିଆ ମଟନଟା ଭଲ ଦେଖିବା ତରକାରୀ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମସଲା ଫସଲା ରେଡ଼ି ହେଇକି କଷା ଚାଲାଣି ଲୁଣ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଏଇଟା ମଟନ ଝୋଳ ମସଲା ଥୋଇକି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଦେଲି ପକେଇ ନଥିଲେ ପକେଇଲି ଏତେବେଳେ ପକେଇଲେ ହବନି ମତେ ଫୋନ କାମ ଦେଲାନି ତାକୁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇଦବା ତୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାଟାକୁ ଖାଇବୁ ଆଜି କ'ଣ ମଟନ କହିଦେଲୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହିଦେଲୁ ଟିକେ ମଟନ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ମଟନ ଖାଇବ ମଟନ କଥା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଅଛି ଚାଲ 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 ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆମ ଖଟକୁ ଚାଲ ଯିବା
फोन देखियो हम खटर बस फिल्म फोन देखियो जा फोन देखियो दिया आस जाओ रे कमु कोठी पइछि देख रे कमाम गंजी भीतर मु पइछि सांगन देखंती बाछरी कोठी पइछि क बाछरी कोठी पइछि देख रे कहे मु कोठी पइछि टुकुर टुकुर बोलिलु गछरे तोड़ा गला सागे सागे धनिया पत्र पानी दे ना अच्छी तो पानी ये बाछुरी तले एठी बाली रे खेलुची ऊपर आसी पिंडी कौन करछ को दे खेलुछ मैंने देखंतु एठी ऊपर घर हमर काम चलछि तो पिंडी चप्पल पिंदा ओधा काम रे पड़छि ऊपर दीटा रूम होछि वर्षा तो सेमती लगी रही काली ठू पूरा गरम पानी देखे बढ़िया बास्ना आसले गरम पानी दिल आउटे पानी दिले गप गई फुटू गोटे मत दे पानी दे पूरा फुटा पूरा अरे हां खाउछ खाइ ए तो